जय जगन्नाथ। महाशिवरात्रि रे ग्रह दोष कहीं दुर्बल हो जाए यार गुप्त रहस्य टी बुझंतु। आगक आसूची पवित्र महाशिवरात्रि। यह केवल एक राति नुहे, यह एमती एक रहस्यमय समय। जदि आपण यह सठिक भाव बुझीगले तेबे आपण जीवनर सबु परिस्थिति बदली जाइपारे। कहुए यही राति रे स्वयं भगवान शिव आपणଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ସହ ଏକ ହେବା ପାଇଁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଧ୍ୱନିରେ ଶିବ ଶିବମୟ ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରେମେଡିଜ୍ କହିବି ଯାହା କେବଳ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ହିଁ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଫଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ପାଶା ପାଲଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आमे तो प्रति सोमवार दिन पूजा करूँ, किंतु एबे मन में प्रश्न आसुछि कि शिवरात्रि कहीं एते स्पेशल। देखंतु फाल्गुन मास कृष्ण पक्षर ये जो चतुर्दशी राति चंद्रमा ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाती। यह हूँ ब्रह्मांडर से डार्केस्ट नाइट बा अंधकारमय राति जहाँ आपणकर पुराणा पैटर्न अंत एवं एक नुआ सकारात्मक अध्याय आरंभ करता है। शास्त्र कहे एक रात्रि जिया पुण्या शिवरात्रि महाव्रतम कोटि सम व्रतम पुण्यम लभते नात्र संशय। यार अर्थ हूँ महाशिवरात्रि मात्र गोटे पूजा 1000 सोमवार व्रतर पुण्य सह समान। एथिरे कौन सन्देह नहीं। यही राति महादेव सबुठू अधिक आशीर्वाद देवा मुद्रा रे थांती। स्कंद पुराण में वर्णित अच्छी जे यही महाशिवरात्रि पूर्ण अनुशासन जदि कई शिव को आराधना करे तार कार्मिक बोझ हल्का हो जाए। देखो सोमवार पूजा आपणकर आध्यात्मिक भित्तिभूमि की टाण करे, किंतु महाशिवरात्रि आपण जीवनर एक बड़ ब्रेक थ्रो दे थाए। देखो भगवान शिव को महाकाल कहुए। कालर अर्थ हूँ समय। संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र यही समयर गणना उपर आधारित। से जेतेबेले आपण महाकाल शरणागत हुंती सेतेबेले समयर चक्र बा आपणकर खराब समय आपण को बेसी प्रभावित करि पारे नहीं। आम जीवनर सबु समस्या ग्रह मानकर इम्बालांस हो आसता है। जमिति चंद्रमा इनबैलेंस हेले मानसिक अशांति और डिप्रेशन दियंती। शनि कार्य अहेतुक विलंब और बाधा सृष्टि करांती। मंगल क्रोध और कली झगड़ा कराई दियंती। राहु आपण को भ्रमित करी भूल निष्पत्ति नेबारे बाध्य करांती। एबे आसंतु बुझिबा महादेव को प्रसन्न करी निजर मनस्कामना पूर्ण पाई किछि प्रैक्टिकल रेमेडीज। रेमेडी नंबर 1, सकालू स्नान करी शुद्ध मनरे शिव मंदिर जातु। किछि कला राशि और मात्र गोटे कला मरीच निजर डाहाण हाथ पापुली रे रखंतु। शिवलिंग आगे आखि बंद करी निजर से लॉन्ग टर्म डिजायर बा अटकी थिबा काम विषय रे जणांतु। यह परे सबुतक शिवलिंग ऊपर अर्पण कर दियंतु। लॉजिक होची कला राशि एवं कला मरीच होची शनि और राहुंकर कारक। यह अर्पण करने माने आपण निज जीवनर सबु बाधा विघ्न बा डिले को महादेव पाखे समर्पित देवा। यह वर्ष वर्षर अटकी काम को पूरण कर चमत्कार भाव साहाय्य करे। रेमेडी नंबर 2, महादेव को ताजा बेलपत्र चढ़ातु, किंतु प्रॉपर प्रोसेस रहा दरकार। पत्रर 3टी जाक अनुसार चंदनर 3टी टोपा दिंतु। यही 3टी पत्र आपणक जीवनर 3टी मुख्य गुण को बुझाए। प्रथमटी हूँ सत्व, जहाँकि आपणकर ज्ञान को बुझाए। एठारे चिंता करूँ आपण कौन सात्विकता को मानी निजको अपग्रेड करने को चाहते। द्वितीयटी हूँ रजगुण, जहाँकि आपणकर कर्म निज कर्म रे कौन करेक्शन करेंगे ताहा मने मने कहतु। एवं तृतीयटी हूँ तमगुण, जहाँकि आपणकर क्रोध और अहम भाव यह सुधारिया
ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ଲଜିକ୍ ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ନିଜର ସବୁ ଦୋଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଜୀବନର ବାଲାନ୍ସ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ରେମେଡି ନମ୍ବର 3, ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚାମୃତର ରହସ୍ୟ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ, ଏହା ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ଦହି ଏବଂ ମିଶ୍ରି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଜୀବନର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଘିଅ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ, ଯାହା ସମ୍ମାନ ଓ ପରିବାରର ପୋଷଣ ପାଇଁ। ମହୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ, ଯାହାକି ସାହସ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଶ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଅର୍ପଣ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଧଳା ଚନ୍ଦନ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଢାଳନ୍ତୁ। କରଜ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଦହନ ବା ତାତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଚନ୍ଦନ ହେଉଛି ଶୀତଳତାର ପ୍ରତୀକ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଜଳରେ ଅଭିଷେକ କଲେ ସେ ସେହି ଦହନକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଧନ ଆଗମନର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରାନ୍ତି। ଫୋର୍ଥ ରେମିଡି ହେଉଛି ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅସଲ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ମନ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛନ୍ତି ମନର କାରକ। ଯଦି ଆପଣ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବା ଡିପ୍ରେସନ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ସେ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ସେ ଯେକୌଣସି ବିଚଳିତ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଶକ୍ତି ରଖନ୍ତି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶିବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମହାଦେବଙ୍କୁ କେବଳ କିଛି ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ କିଛି ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ଦେବା ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ ବା ଏକ ପ୍ରମିଜ୍। ଦେବା ଏବଂ ନେବାର ସନ୍ତୁଳନ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ଗଭୀର କରିଥାଏ। ଏଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ କିଛି ଏକ ନୂଆ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ। ଏହା କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କ କୃପା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। ଶେଷରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ବାଣୀ ଏହା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବାଣୀ, ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବାଣୀ। ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏ ମାନବ ସମାଜକୁ ଠିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବା। ଆପଣ ଯଦି ଏଥିରେ ଏକମତ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ରାଧେ ରାଧେ।